بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جیسے ہی صبح سو کر اٹھی تو موسم بہت خوشگوار تھا۔ یہاں پر اس علاقے میں سردی کافی ہوتی ہے اور مجھے ابھی یہاں پر آئے ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو میں گرم علاقے میں رہتی تھی، پنجاب کا ایک مشہور شہر لاہور، جہاں پر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد مجھے اپنی خالہ کے ساتھ یہاں پر آنا پڑا۔ اور یہ ایسی خوبصورت اور جنت نظیر جگہ ہے کہ میں اسے دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گئی۔ پہلی بار میں اس طرف آئی تھی، اس سے پہلے کبھی لاہور سے باہر نکلنا ہی نہیں ہوا تھا، لیکن اب جب سے یہاں پر آئی ہوں، یہاں کی خوبصورتی میں کھو گئی ہوں۔ یوں تو میری خالہ کو بھی یہاں پر آئے ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا، لیکن انکل کی پوسٹنگ یہاں پر ہو گئی تھی، اسی وجہ سے خالہ بھی یہیں پر تھی، کیونکہ جہاں جہاں انکل کی پوسٹنگ ہوتی خالہ بھی وہیں ساتھ جاتی تھی۔ خالہ کے 2 ہی بچے تھے، وہ دونوں ایک ہاسٹل میں رہتے تھے اور وہاں سے ہر 1 ماہ بعد 2 دن کے لیے آتے تھے۔ چونکہ میری امی اور خالہ بس 2 ہی بہنیں تھیں، تو جب امی ابو کا انتقال ہو گیا تو خالہ مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ وہ مجھے اکیلے رہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرا گھر کرائے پر دے دیا گیا، حالانکہ میں اپنے گھر میں رہنا چاہتی تھی، لیکن وہی مسئلہ کہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے خالہ کے ساتھ چلی گئی۔ جہاں پر آ کے شروع کے دنوں میں تو ابھی میرا دل نہیں لگا تھا، لیکن اس علاقے میں اتنی خوبصورتی تھی کہ یہاں پر جیسے ہی کھڑکی کھولو باہر کے نظارے دیکھ کر طبیعت فریش ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی جب میں سو کر اٹھی تو کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی، لیکن اس سے پہلے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے میرا استقبال کیا تو میں کپ کپا کر رہ گئی۔ میں نے جلدی سے پاس پڑی ہوئی ایک شال اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈالی اور کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ کچھ دیر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر میں نیچے اتر آئی۔ خالہ کا کمرہ نیچے تھا اور وہ اس وقت اٹھ جاتی تھی کیونکہ انکل نے بھی اپنی ڈیوٹی پر جانا ہوتا تھا۔ انکل آرمی میں آفیسر تھے اور اکثر ان کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی۔ مجھے تو انکل سے بہت خوف آتا تھا کیونکہ ان کی پرسنالٹی ہی کچھ ایسی تھی، لیکن خالہ کے مطابق وہ بہت نرم دل اور نرم مزاج انسان تھے۔ چونکہ میں تو خوف کے مارے ان سے زیادہ بات چیت ہی نہیں کرتی تھی، میں نیچے آئی تو خالہ حسب توقع جاگ رہی تھی اور اس وقت چائے کا کپ لے کر اخبار پڑھ رہی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور ان کے قریب بھی رکی، ایک دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ خالہ نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور چائے کے بارے میں پوچھا۔ میرے ہاں کرتے ہی انہوں نے خانسامہ کو آواز دی اور چائے لانے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد میرا چائے کا کپ بھی آ گیا اور میں چسکیاں لے کر چائے پینے لگی۔ یہ چائے کی عادت بھی مجھے یہاں پر آ کر پڑی تھی۔ خالہ صبح صبح چائے پیتی تھی کیونکہ سردی بہت ہوتی تھی، تو میں بھی خالہ کے ساتھ صبح کی چائے پینے لگی اور اب تو جیسے عادت سی بن گئی تھی۔ ابھی چونکہ سردیوں کا آغاز ہو رہا تھا، موسم بدل رہا تھا، لیکن ابھی ٹھنڈک تھی، زیادہ سردی نہیں پڑنی شروع ہوئی تھی۔ اسی لیے خالہ نے مجھ سے کہا کہ آج بھی تم جا کر اپنے لیے کوئی سردیوں کے کپڑے لے آؤ، تاکہ جیسے ہی موسم بدلے تو تمہارے کام آ سکے، کیونکہ یہاں پر موسم بدلتے ہی کب بارش اور کب برف باری شروع ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے اپنی تیاری پہلے سے رکھو۔ میں نے خالہ سے کہا بھی کہ میرے پاس بہت سارے کپڑے موجود ہیں، اس لیے مجھے ابھی خریداری کی ضرورت نہیں، لیکن خالہ نے مجھے مجبور کیا اور ڈرائیور کے ساتھ جانے کے لیے کہہ دیا۔ میں چپ کر گئی اور کہا کہ ناشتے کے بعد دیکھتے ہیں، لیکن ناشتے کے بعد خالہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی اور مجھے ڈرائیور کے ساتھ نکلنا پڑا۔ خالہ نے اچھی خاصی رقم میرے ہاتھ میں تھما دی اور کہا تھا کہ جو چیز کی ضرورت ہو وہ سب لے آنا، پیسوں کی فکر مت کرنا۔ حالانکہ اتنی محبت پر میری آنکھیں بھیگ آئی تھیں اور میں ان پیسوں کو تھام کر بازار چلی آئی۔ اس سے پہلے صرف امی ابو نے ہی مجھے اتنے پیسے دیے تھے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ مجھ پر خرچ کر کے خوش ہوتے تھے، کبھی میری کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنے دی۔ میرے منہ سے جو بھی نکلتا وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ پیسے پکڑتے ہی مجھے ابو کی یاد آ گئی تھی، میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ امی ابو بالکل ٹھیک تھے، گھر سے ایک شادی کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں ہی ایک تیز ٹرالے نے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا اور موقع پر ہی ان دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ جانا تو میں نے بھی تھا، لیکن میری طبیعت خراب تھی، اس لیے میں گھر پر رک گئی۔ جب مجھے اس حادثے کی اطلاع ملی تو میں تو جیسے اپنے حواس ہی کھو بیٹھی۔ میں شدت سے اس بات کا غم کرنے لگی کہ میں ان کے ساتھ کیوں نہیں گئی تھی، میری زندگی کا کیا مطلب رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ سب تو اللہ کے فیصلے ہیں، اسی لیے انہوں نے جانا تھا، ان کی لکھی تھی، اور میری زندگی ابھی باقی تھی، اسی لیے میں گھر پر رک گئی اور وہاں امی ابو کا انتقال ہو گیا۔ خالہ میرے پاس ہی رک گئی تھی۔ تب پھر جب 1 ہفتے کے بعد وہ واپس آنے لگی تو مجھے اپنے ساتھ لے آئی
उनका कहना था कि मैं इस तरह तुम्हें अकेले यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती, मेरे साथ चलो। तो चूंकि मेरे पास भी कोई और ठिकाना नहीं था, इसीलिए मैं खाला के साथ ही चली गई। बाजार में आकर मुझे अभी इर्द गिर्द कुछ समझ नहीं आ रही थी। यहाँ का बाजार भी हमारे बाजार से मुख्तलिफ था। जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी, और जो अच्छी लग रही थी न जाने वो यहाँ के हिसाब से ठीक थी या नहीं। मैं पैसे हाथ में पकड़े बाजार में इधर उधर देखती जा रही थी, और फिर मैंने 2 कुर्ते खरीद लिए, क्योंकि अगर ऐसा खाली हाथ जाती तो खाला बहुत बुरा मनाती। मैंने खाला के लिए भी एक गर्म शॉल ले ली, मुझे वो अच्छी लगी थी। खाला को वापसी पर अपनी खरीदारी दिखाई तो उन्हें बहुत पसंद आई। मैंने तमाम चीज़ें कमरे में रखी और खाला के पास ही बाहर आकर, अभी तो काफ़ी वक्त बाकी था, दोपहर का वक्त था, और खाला उस वक्त खानसामाओं से खाना तैयार करवा रही थी। मैंने खाला को मसरूफ़ देखा तो घर से बाहर निकल आई। यहाँ पर यह पाबंदी नहीं थी कि बाहर न जाओ और ऐसे ना करो वैसे ना करो। खाला दोस्ताना मिजाज की खुश अखलाक खातून थी, इसलिए मैं खाला को बताकर बाहर चली गई। आज मैंने घर के पिछले हिस्से की तरफ जाने का सोचा, क्योंकि वहां पर मैं आज से पहले कभी नहीं गई थी। मैं घर के पिछले सहन की तरफ चलती हुई आगे बढ़ती गई, और मैं वहां पर यह देखकर हैरान रह गई कि इतने खूबसूरत दरख्त लगे हुए थे और इतने खूबसूरत फूलों वाले पौधे लगे हुए थे कि मैं उनकी खूबसूरती देखकर एक लम्हे के लिए मबहूत होकर रह गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम चलती हुई आगे बढ़ती गई। फूलों की खुशबू और दरख्तों की महक मेरे दिमाग से टकरा रही थी, और मुझे एक सुकून का एहसास हो रहा था। न जाने मैं चलते चलते कितना आगे तक निकल आई कि सामने जब एक नदी आई तो मैं हैरान रह गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो खाला का घर बहुत पीछे रह गया था। ये नदी मैंने आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं देखी, या शायद मैं इस तरफ कभी आई ही नहीं थी। इसी वजह से अब जब मैंने इस नदी के शफाफ बहते पानी को देखा तो मुझे एकदम शदीद प्यास का एहसास हुआ। मैं उस नदी के पानी में हाथ डालकर उसकी ठंडक को महसूस करने लगी, और पानी अच्छा खासा ठंडा था और पीने में बहुत खुशनुमा और जायकादार था। मुझे यह पानी बहुत अच्छा लगा। मैं हाथों में भर भर कर पानी को पीने लगी, और एक ठंडक और सुकून का एहसास मेरे रगो पै में उतर गया। पानी पी के मुझे सुकून का एहसास हुआ। मैंने वही पानी अपने चेहरे पर भी डाला और फिर उठ खड़ी हुई। असर के बाद का वक्त हो रहा था, पर मुझे परेशानी होने लगी कि खाला इंतजार कर रही होंगी, क्योंकि मैं बगैर पूछे इतनी दूर तक निकल आई थी। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई खाला के घर की तरफ बढ़ने लगी, और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो दरवाजे पर ही खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। परेशानी से पूछने लगी, आखिर क्या बात है, तुमने इतनी देर कहाँ पर लगा दी? तो मैं खाला को बताने लग गई कि मैं चलते चलते काफी आगे निकल गई थी और उस नदी के करीब चली गई थी। मेरी बात सुनकर खाला एकदम परेशान सी हो गई। मैंने उनसे पूछा, खाला क्या बात है, परेशान क्यों हो गई हैं? तो खाला कुछ कहते कहते रुक गई और फिर कहने लगी, आओ अंदर चलते हैं, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम भी परेशान मत हो। मैं उलझी हुई सी खाला के पीछे अंदर ही चली आई। खाला ने तब तक खानसामा को चाय का कह दिया था। मैं अपने कमरे में आकर हाथ मुंह धोकर वापस नीचे उतरने लगी तो आईने में एकदम देखकर चौंक पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। एक खुशशक्ल सा खूबसूरत नौजवान मेरे पीछे खड़ा था। मैं एकदम घबरा कर मुड़ी, लेकिन मुड़ने पर मुझे कुछ नजर नहीं आया। वहां पर कोई नहीं था। मैंने दोबारा शीशे में देखा, अब शीशे में भी कोई अक्स नहीं था सिवाय मेरे। मैं थोड़ा उलझ सी गई, क्या ये मुझे वहम हुआ था या वाकई यहां पर कोई मौजूद था? मैं अपने आप में सोचती हुई अपने कमरे से बाहर आ गई। खाला सामने ही लाउंज में बैठी हुई थी। हम दोनों चाय पीने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। खाला ने ही बताया था कि कुछ दिनों तक मामू की फैमिली भी आ रही है, क्योंकि उनके बच्चों को सर्दियों की छुट्टियां होने वाली हैं, तो उन्होंने सोचा है कि ये वक्त हम लोग मिलकर गुजारते हैं। मैं भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि मामू की बेटी के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी और तब तक खाला के बच्चे भी हॉस्टल से आ जाते हैं तो एक रौनक सी लग जाती थी। मुझे अभी से सोचकर मजा आ रहा था और मैं खाला के साथ मिलकर प्लान बनाने लगी। मैंने बहुत सारे प्लान बनाए। खाला भी मुझे इतना खुश देखकर बहुत खुशी हुई और कहने लगी कि ऐसे ही खुश रहा करो बच्चे। खाला की बात पर मैंने सर हिला दिया और वापस उठकर अपने कमरे में आ गई। इतनी देर में मैंने मामू की बेटी को कॉल की और उससे बातें करने लगी। उसने अपने आने का कंफर्म किया और बताया कि इस जुमे को वो लोग आ जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि इतने में अचानक फिर मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पास कोई आकर बैठा है। मैं एकदम घबरा कर उठ खड़ी हुई। मेरी आवाज लड़खड़ा गई थी। तो दूसरी तरफ मामू की बेटी मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों बोल रही हो?
तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। मैंने उसका फ़ोन काट दिया और उस जगह की तरफ देखने लगी जहाँ पे मुझे किसी के बैठने का गुमान हुआ था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने कमरे में खौफजदा निगाह दौड़ाई तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। न जाने क्यों यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई है, और आज पहली बार ही ऐसा महसूस हुआ, और ना इससे पहले तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। आज मुझे अपने ही कमरे में डर लग रहा था। मैं घबराई घबराई सी बाहर निकली तो खाला सामने से चलती आ रही थी। मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है इरम, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? तो मैंने कहा, खाला मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई मौजूद है, जबकि वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये एहसास कि कमरे में कोई है मुझे बहुत शदीद हो रहा है। खाला कहने लगी, तुम डरो मत, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है तुम्हें कोई वहम हुआ हो। लेकिन मैं खाला को बता नहीं सकी कि मैंने आईने में किसी का अक्स भी देखा था। मैं उनकी बात पर सर हिलाती हुई बाहर उनके पास ही आ गई और टीवी लगाकर यूं ही चैनल घुमाने लगी, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी कमरे में मौजूद किसी नादीदा शय की तरफ था। मुझे बार बार यही महसूस हो रहा था जैसे वहां पर कोई है, जैसे कमरे में कोई मौजूद है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। मैं परेशान सी अपनी जहन को टीवी की तरफ लगाने की कोशिश कर रही थी कि इतनी देर में अंकल भी चले आए। उन्हें देखकर मैं एकदम घबरा कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने मेरे सर पर प्यार दिया और कहा कि आराम से बैठो, मैं तुम्हें कोई खा नहीं जाऊंगा। अंकल की बात पर मैं जरा सी शर्मिंदा सी हो गई, क्योंकि उनके आने पर मैं हमेशा इसी तरह ही करती थी, बेहद घबरा जाती थी, और अंकल इसी तरह ही मुझे डपट देते थे। हालांकि वो कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनसे खौफ आता था। अंकल अपने कमरे में चले गए तो मैं खाला के पास किचन में आ गई। खाला हमेशा अपनी निगरानी में ही खाना बनवाती थी। हालांकि खानसामा खाना तैयार करता था, जो कि आर्मी की तरफ से ही मिला हुआ था, लेकिन खाला को इसकी तसल्ली नहीं होती थी। जब तक वो खुद सर पर सवार नहीं होती थी तब तक वो उससे खाना तैयार नहीं करवाती थी। मैं खाला के पास ही खड़ी हो गई, उन्हें काम करता हुआ देखने लगी। खाला ने मुझे इस तरह खड़े देखा तो पूछने लगी, कुछ चाहिए बेटा? तो मैंने कहा, खाला नहीं, बस यूं ही आपको काम करते हुए देख रही थी। अम्मी भी इसी तरह किचन में जब काम करती थी तो ऐसे ही मैं उनको खड़े होकर देखा करती थी। अम्मी के जिक्र पर मेरी आंखें भीग गईं तो खाला ने मुझे अपने साथ लगा लिया और कहने लगी, बस बेटा, ये सब अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह के काम में कोई दखल नहीं दे सकता। तुम सब्र करो और उनके लिए दुआ किया करो। मैंने खाला की बात सुनकर सर हिला दिया और खाला के साथ काम में मदद करवाने लगी। ये 3-4 दिन ऐसे गुजरे जैसे कभी आए ही ना हो। इतनी जल्दी वक्त गुजर गया और जुमे को मामू की फैमिली भी चली आई। मैं बेहद खुश थी। मामू के बच्चों के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी। रात तक खाला के बच्चों ने भी आ जाना था। मैं आज खाला के साथ किचन में सारा दिन मसरूफ रही। खाला ने आज काफी कुछ बनाया था, कुछ अपने बच्चों की पसंद का और कुछ मामू की फैमिली की पसंद का, और रात तक हम बहुत मसरूफ रहे। सबने मिलकर खाना खाया और खाने की बेहद तारीफ की कि अचानक खाना खाने के बाद मेरा दिल घबराने लगा और मैं कुछ देर के लिए अपने कमरे में चली गई। शायद थकावट के बायस ऐसा हुआ था। मेरे पीछे मामू की बेटी भी चली आई। मैं उसे देखकर खुशदिली से मुस्कुराई। वो मेरा कमरा देखकर कहने लगी, तुमने बहुत अच्छा सेट किया हुआ है। मैंने कहा, हाँ, कमरा तो अच्छा सेट है, लेकिन ये मैंने नहीं किया, ये सब खाला ने करवाया है। तो वो कहने लगी, हाँ फुप्पो, तुमसे मोहब्बत भी तो बहुत करती हैं। मैं मुस्कुरा दी और हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगी कि एकदम मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा था। मैंने एकदम चौंक कर उस तरफ देखा। मेरा ये चौंकना मामू की बेटी ने भी महसूस किया और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि मुझे सामने कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ऐसा लगा जैसे वो वहम था। मैंने अपने सर को झटक दिया और फिर दोबारा उस कोने की तरफ देखा, लेकिन अब वहां पर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो एक लम्हे की झलक, वो एक लम्हे का तस्वुर मुझे चौंका गया था और मैं अब थोड़ी हवास बाख्ता सी हो गई थी। ये 3-4 बार हो चुका था कि मुझे ऐसा एक शख्स दिखाई दे रहा था जो वहां पर हकीकतन मौजूद नहीं होता था, और मेरे लिए ये एक बहुत ज्यादा परेशान कुन बात थी। उसके बाद मैं मामू की बेटी के साथ भी इस तरह बात नहीं कर सकी जैसे मैं पहले करती थी। मैं जरा गायब दमागी सी हाँ हूं करती रही। अगले दिन हम सब कजन इकट्ठे होकर बाहर की तरफ निकल पड़े। खाला के बच्चे भी चूंकि रात को आ चुके थे और अब वो भी हमारे साथ थे। हम पहले बाजार की तरफ गए
اور وہاں سے گھوم پھر کر پھر مجھے ایک دم اس ندی کا خیال آیا، تو میں نے انہیں کہا کہ خالہ کے گھر کے پچھلی طرف ایک ندی بہتی ہے، بہت خوبصورت اور شفاف پانی ہے، بہت اچھا نظارہ ہے، وہاں پر بڑا سکون ہے، چلو آؤ وہاں پر چلتے ہیں۔ میری تجویز پر خالہ کے دونوں بچے گھبرا سے گئے اور کہنے لگے وہاں پر نہیں جانا، اس جگہ پر نہیں جاتے، وہ جنات کی نہر ہے اور وہاں پر جانا منع ہے، اگر امی کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں بہت ڈانٹیں گی۔ خالہ کے بچوں میں سے ایک نے کہا تو میں چونک اٹھی اور اس سے کہنے لگی کہ میں تو وہاں پر ایک بار گئی تھی اور خالہ کو میں نے بتایا بھی تھا۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم اگر گئی تھی تو تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش تو نہیں آیا؟ میں نے کہا نہیں، لیکن پھر ایک دم مجھے وہ تصور یاد آ گیا، وہ خیال یاد آ گیا جو مجھے کمرے میں بار بار دکھائی دیتا ہے، اور میرے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھ کر وہ کہنے لگے یقیناً تمہارے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ضرور ہوا ہے جو غیر معمولی ہے، اور اگر اماں نے تمہیں اس نہر کے بارے میں نہیں بتایا تو یہ ان کی غلطی ہے، لیکن اب آئندہ تم احتیاط کرنا اور اس طرف مت جانا۔ میں غائب دماغی سے ہاں میں سر ہلاتی ہوئی ان کے ساتھ ہی واپس آ گئی، لیکن گھر آ کر بھی میرے دماغ میں ان کی باتیں گھومتی رہیں اور میں پریشانی سے اس بارے میں سوچتی رہی، اور پھر جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں خالہ کے پاس چلی آئی اور ان سے کہا خالہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ خالہ اس وقت کچن میں تھی، مصروف سے انداز میں کہنے لگی ہاں کہو کیا کہنا ہے۔ تو میں نے خالہ سے کہا کہ اس دن جب میں ندی سے واپس آئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں وہاں سے آئی ہوں، لیکن آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور مجھے اس ندی کے بارے میں مشہور افواہوں کے بارے میں بھی نہیں بتایا، آخر ایسا کیوں؟ تو میری بات سن کر خالہ کے ہاتھ رک گئے اور میری طرف مڑ کر کہنے لگی تم اب وہاں سے ہو آئی تھی اس لیے میں نے تمہیں منع نہیں کیا، لیکن اگر تم جانے سے پہلے مجھے بتا دیتی تو میں تمہیں منع کر دیتی۔ وہ جنات کی نہر ہے اور انہی سے منسوب ہے، وہاں پر جو جاتا ہے تو سنا ہے اس کے اوپر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ خالہ نے سنی سنائی باتوں کو میرے ساتھ کر دیا تو میں چپ کی چپ رہ گئی اور میں نے خالہ کو کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ ابھی تک تو مجھے یہ سب عجیب سا لگ رہا تھا اور مجھے اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نہر کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ منسوب ہے۔ میں اسی طرح واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور عجیب گھبرائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے اور کیا میرے ساتھ کچھ ایسا ہے جو کہ پریشان کن ہے، لیکن میں اب کیا کروں گی؟ خود ہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اتنے میں مجھے محسوس ہوا جیسے میرے کمرے میں میرے پیچھے کوئی موجود ہے۔ میں ایک دم مڑی اور یہ دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کہ وہاں پر واقعی سچ مچ میں کوئی کھڑا تھا۔ میں گھبرا گئی اور قدم با قدم پیچھے ہٹنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ تم ڈرو مت، میں تمہیں ڈرانے نہیں آیا بلکہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، بس تم مجھے اچھی لگی ہو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں باہر کو ابل پڑی اور میں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو اور مجھے اتنے دنوں سے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک جن زاد ہوں اور اسی نہر کے کنارے میرا بسیرا تھا، جیسے تم وہاں پر آئی تھی تو تم نے وہاں سے منہ دھویا اور پانی پیا تو مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ نہر جنات کے زیر استعمال ہے، وہاں کا پانی عام لوگ نہیں استعمال کرتے، لیکن تمہیں شاید اس بارے میں علم نہیں تھا، اس لیے تم وہاں پر چلی گئی، اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس جنزاد نے اپنے بارے میں بتایا تو میں خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو تب خالہ میرے سرہانے پریشان سی کھڑی تھی۔ اب میری دوسری طرف ماموں کی بیٹی اور خالہ کی بیٹیاں دونوں کھڑی تھیں۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی اور خالہ سے پوچھنے لگی مجھے کیا ہوا تھا خالہ؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن جب ہم تمہارے کمرے میں آئے تو تم بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور میری آنکھوں میں خوف دیکھ کر خالہ کہنے لگی کیا ہوا ارم؟ تم اتنی خوفزدہ کیوں لگ رہی ہو؟ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، اس طرح پریشان مت ہو۔ اور پھر میں نے خالہ سے اس جنزاد کے بارے میں سب کچھ کہہ دیا۔ اسے سن کر خالہ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ خالہ اور ماموں کی بیٹیاں بھی از حد پریشان دکھائی دینے لگی۔ خالہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تم پریشان مت ہو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، وہ جنزاد تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تم فکر مت کرو۔ خالہ نے مجھ سے کہا تو میں ذرا بے فکر سی ہو گئی، لیکن اصل پریشانی تو اس کے بعد شروع ہوئی، جب اگلے ہی دن صبح کے وقت میں نے کھڑکی کھولی تو نیچے مجھے وہ جنزاد کھڑا دکھائی دیا۔ وہ اشارے سے مجھے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ نہ جانے میں کس طرح اس کے اشارے پر نیچے اتر آئی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ مجھے اسی نہر کی سمت لے جا رہا تھا جہاں پر میں پہلے بھی گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے قدم با قدم بڑھاتے ہوئے جا رہی تھی۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس جنزاد نے میرا دماغ اپنے بس میں کر لیا ہو۔ مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ اب میں بس اس کے پیچھے چلتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس ندی کے کنارے پہنچ کر اس نے ندی کا پانی اپنے ہاتھ میں بھرا اور میرے آگے کیا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کر اس کے آگے کر دیا۔ اس نے پانی میرے ہاتھ میں ڈالا اور میں نے اس کو پی لیا۔ ایک سکون اور اطمینان کا احساس میری رگوں میں دوڑتا گیا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اب مجھے ایسا سکون نصیب ہوا جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں وہیں پر نہر کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنے پاؤں اس نہر میں اتار دیے۔ ٹھنڈک کا احساس میرے جسم میں دوڑنے لگا۔ وہ جنزاد بھی میرے قریب بیٹھ گیا کہ اتنے میں مجھے اپنے نام کی آواز سنائی دی۔ میں چونک کر مڑی تو دیکھا خالہ اور ان کے ساتھ ڈرائیور دونوں وہاں پر پریشانی سے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے اور آواز دے رہے تھے۔ میں ایک دم گھبرا کر اٹھی اور فوراً خالہ کی طرف بھاگی۔ خالہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ارم، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی، یہاں پر اکیلی اتنی دور کیوں آ گئی تم؟ میں نے خالہ کے اکیلا کہنے پر ایک دم سے اس نہر کے کنارے کی طرف دیکھا تو وہ جنزاد ابھی بھی وہیں بیٹھا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن شاید خالہ کو وہ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ میں اکیلی تو نہیں تھی، وہ دیکھیں وہ جنزاد بھی وہاں پر موجود ہے۔ میری بات پر خالہ نے خوفزدہ نگاہوں سے اس طرف دیکھا، لیکن انہیں شاید کچھ دکھائی نہیں دیا، اس لیے وہ کہنے لگی وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ ارم، تمہیں وہم ہو رہا ہے، چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ اور خالہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کی طرف لے آنے لگی اور میں بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر کوئی موجود بھی ہے کہ نہیں، یا پھر یہ سب میرا وہم ہے۔ گھر آ کر خالہ نے مجھ سے کہا کہ تم اس طرح بغیر بتائے باہر مت جاؤ۔ میں نے اگر تمہیں کھو دیا تو اپنی آپا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ خالہ نے مجھ سے کہا تو میں نے بے بسی سے خالہ سے کہا خالہ مجھ سے قسم اٹھوا لیں، میں تو اپنے کمرے میں موجود تھی، نہ جانے وہاں پر کیسے چلی گئی، مجھے کچھ خبر نہیں۔ میں بے بسی سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر رونے لگی تو خالہ مجھے دیکھتی رہ گئی۔ اور یہ اسی دن کی بات ہے جب دوپہر کے وقت علاقے ہی کی ایک عورت خالہ سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ خالہ اکثر علاقے کی عورتوں کے لیے فلاحی کام کرتی رہتی تھی اور وہاں پر ان عورتوں کا یہ پتہ تھا کہ خالہ بہت ہمدرد اور رحم دل ہے، اسی وجہ سے وہ اکثر خالہ کے پاس مدد کے لیے آ جاتی اور خالہ اپنی بساط بھر کے مطابق ان کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک عورت آئی، اس کی بیٹی کی شادی تھی اور وہ خالہ کے پاس کچھ صدقہ خیرات مانگنے کے لیے آئی تھی۔ خالہ نے اسے اپنے تعاون کی مکمل یقین دہانی کرائی اور کہا کہ وہ جلدی سے کچھ رقم بھیج دیں گے، اور وہ خوش ہو کر دعائیں دینے لگی۔ اتنے میں ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی اور ایک بیگانی عورت کو بیٹھا دیکھ کر سلام کیا، اور عورت میرے سلام کا جواب دے کر میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، اور پھر جیسے ہی ایک دم چونک اٹھی، اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا اور پھر خالہ کو دیکھا اور پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا تم بیمار ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، میں بیمار تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ تمہارے چہرے پر تمہارا رنگ نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے چہرے میں کسی اور کا چہرہ ہے، تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ غیر معمولی مسئلہ چل رہا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی تو خالہ بھی چونک گئی اور کہنے لگی تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں چہرہ دیکھ لیتی ہوں، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے یا نہیں، اور ابھی میں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو مجھے اس میں کسی اور کا چہرہ نظر آیا، اس لیے کہ اس لڑکی پر اثر ہے اور یہ کسی اور کے بس میں ہے۔ خالہ نے اس عورت کی بات سن کر میری طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگی ہاں، اسے کچھ دکھائی تو دیتا ہے لیکن ہمیں خبر نہیں کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ اور اس کے بعد خالہ نے اس عورت کو آج کے واقعے کی پوری تفصیل دے دی۔ وہ عورت یہ سب سن کر کچھ سوچ میں چلی گئی اور پھر کہنے لگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچوں۔ خالہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ عورت اپنا سامان اٹھا کر چلی گئی۔ میں اب خالہ کی طرف دیکھ رہی تھی جو خود بے حد پریشان دکھائی دے رہی تھی اور مجھے کہنے لگی ارم دعا کرو کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، ورنہ یہ نہ ہو کہ اگر کہیں تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اپنی آپا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ خالہ یہ کہہ کر رونے لگی تو میں خالہ کے پاس ہی بیٹھ گئی اور انہیں تسلی دینے لگی۔ ماموں کی فیملی ایک دن اور رک کر چلی گئی تھی، خالہ کے بچے بھی ہاسٹل واپس جا رہے تھے۔ اب پھر میں اور خالہ اکیلے تھے اور خالہ کو میری فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ انکل سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ انکل تو بہت عملی انسان ہے، وہ اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے آپ ان سے بات مت کریں۔ خالہ کو بھی شاید میری بات میں وزن محسوس ہوا، اسی لیے انہوں نے بھی انکل سے بات نہیں کی، لیکن خالہ نے 2 دن کے بعد ہی اس عورت کو دوبارہ بلوا بھیجا
और उससे पूछा कि अब बताओ कि क्या मामला है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तो वो औरत कहने लगी, मुझे सिर्फ यही मालूम है कि इसके ऊपर साया है। हाँ, अगर इसका इलाज ना करवाया तो शायद वो इसे कोई नुकसान पहुंचा दे, या अगर आपने इसकी शादी करने की कोशिश की तो फिर भी इसे नुकसान पहुंचने का खदशा है। खाला ये सुनकर बेहद परेशान हो गई और कहने लगी कि मुझे तो यहाँ पर इस इलाके में किसी रूहानी आलिम का इल्म नहीं है, लेकिन अगर तुम जानती हो तो मुझे उसके बारे में पता करके बताओ। वो औरत कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ। आप ऐसा कीजिएगा, कल असर के बाद तैयार रहें, मैं आपको उनके पास ले चलूंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा। खाला ने यह बात सुनकर सर हिला दिया, लेकिन फिर उसी शाम मगरिब के बाद मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझ पर दौरा पड़ने की कैफियत तारी हो गई और मैंने सख्ती से खाला को मना कर दिया कि वो उस आलिम के पास ना जाए। मेरी भारी और भयानक आवाज सुनकर खाला खुद भी बेहद परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं जाएंगी, उनकी जान छोड़ दो। वो जानती थी उस वक्त मैं खुद अपने बस में नहीं हूं, इसलिए उन्होंने यही कहा कि इरम को कोई नुकसान न पहुंचाओ। इस दौरे के बाद मैं बेदम होकर गिर पड़ी और फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। अगले दिन खाला उस आमिल के पास जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका कहना था कि अगर मैं वहां पर गई तो वो जिनजात कहीं इरम को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन उस औरत ने खाला को इस बात पर राजी किया और कहा कि आपको जाना चाहिए, वरना वो जिनजात वाकई उसे कोई नुकसान पहुंचा देगा और ये हमारे हक में अच्छा नहीं होगा। खाला बहुत ज्यादा परेशान होकर रह गई थी। उनका दिल जाने का भी कर रहा था और ना जाने का भी। खाला को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, लेकिन फिर मैंने ही खाला से कहा कि आप जाएं, मैं इस तरह बहुत तकलीफ और अजियत में हूं, मुझे इस अजियत से निकालें और उन आमिल बाबा से बात करें। मेरे कहने पर खाला उस औरत के साथ मुझे लेकर उन आमिल बाबा के पास चली गई। वहां पर आमिल बाबा का एक छोटा सा आस्ताना बना हुआ था। आमिल का बिल्कुल सादा सा कमरा था, जिसमें अगर बत्तियों की खुशबू फैली हुई थी। वहां पर दाखिल होने के कुछ देर बाद ही फिर मेरा सर तो भारी होने लगा, लेकिन मैं फिर भी वहीं पर बैठी थी। हमसे पहले जितने लोग आए थे उन सबको भुगता कर जब हमारी बारी आई तो आमिल बाबा कहने लगे, किसी साए का असर है, बहुत गहरा साया है, बच्ची को अपनी लपेट में ले चुका है। आमिल बाबा ने मेरी तरफ मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा तो खाला और वो औरत दोनों बेहद परेशान हो गए। मैं बड़े नडर अंदाज में आमिल बाबा की आंखों में आंखें डाले बैठी थी। आमिल बाबा ने एकदम पढ़कर कुछ मेरे ऊपर फूंका तो मैंने जोर जोर से अपने चेहरे को झटका दिया और ऐसे देखने लगी जैसे बहुत गुस्से में हूं। उसके बाद आमिल बाबा ने एक तावीज लिखकर खाला की तरफ बढ़ाया और कहा कि इस बच्ची को इस तावीज का पानी पिलाते रहना, जल्द ही वो साया इससे दूर भाग जाएगा। खाला ने वो तावीज पकड़ लिया और हदिया पेश करके मुझे लेकर बाहर आ गई। ताहम मेरा सर अभी भी बहुत भारी था और ऐसा लग रहा था जैसे अभी उल्टी आ जाएगी। मैं खाला से भी यही कह रही थी कि मेरा दिल खराब हो रहा है कि इतने में मुझे उल्टी आ ही गई। मैं फौरन उबकाई लेती हुई एक तरफ को बढ़ी और उल्टी करके मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और मैं वापस खाला के पास आई तो वो परेशानी से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं जब से यहाँ पर आई थी मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे और दिल घबरा रहा था। अब बाहर निकली हूँ तो एकदम उल्टी आ गई। खाला मुझे तशवीश से देखने लगी और कहने लगी कि चलो फिर यहाँ से पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मैं अभी घर जाकर आराम करूंगी, उम्मीद है मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। गो के खाला इस हक में नहीं थी, वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया और घर की तरफ आ गई। घर आकर मैं सीधी अपने कमरे में आराम के लिए चली गई। उस वक्त तबीयत बहुत अजीब सी हो रही थी। न जाने उस आस्ताने में ऐसा क्या था जिसने मेरी तबीयत इतनी बेचैन कर दी थी। मैं बगौर पानी की बोतल देख रही थी, लेकिन उसमें बार बार उस शख्स का चेहरा बन रहा था जो एक जिन जात था। मैं उसके बनते और उभरते तस्वुर को देख रही थी। फिर मैंने वो बोतल उठाई और 2 घूंट पानी पी लिया। पानी पीने के बाद मेरी तबीयत की बेचैनी कुछ कम हो गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से कुछ मुयस्सर आ गया हो। और फिर मैं सोने के लिए लेट गई। आज का दिन बहुत थका देने वाला था, अजीब सा था। सारा दिन एक परेशानी और टेंशन सर पर सवार रही थी, लेकिन अब पानी पीकर जैसे वो सारे दिन की टेंशन खत्म हो गई। मैं सोने के लिए लेट गई थी। अगले दिन भी मेरी तबीयत बेहतर थी। मैंने खाला को अपनी तबीयत की बेहतरी के बारे में बताया तो वो भी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि आज ही उस आमिल बाबा के पास जाकर एक बार फिर दम करवा लेते हैं और फिर वो जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। खाला की बात पर मैंने भी सर हिला दिया और उसी दिन दोबारा खाला के साथ उस आमिल बाबा के पास गई। उन आमिल बाबा ने दोबारा मेरे ऊपर दम किया और कहने लगे कि तुम अब एहतियात करना,
और दोबारा कभी उस नदी की तरफ मत जाना, वरना हो सकता है कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो। उनकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया और खाला के साथ वापस आ गई। मैं आमिल बाबा की बताई हुई पढ़ाई करती रही और उनका दिया हुआ दम भरा पानी पीती रही। अब मैं काफी बेहतर थी और सुकून में थी कि एक दिन अचानक मुझे वो जिन-जात दिखाई दिया। चूंकि बहुत दिनों के बाद धूप निकली थी तो मैं खाला के साथ बाहर लॉन में आकर बैठ गई। खाला मुझे कह रही थी कि अब तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचो, तुम्हें चाहिए कि दोबारा पढ़ाई शुरू कर दो, हो सकता है तुम्हारी किसी अच्छी जगह पर जॉब हो सके। मैं खाला की बात सुनकर यही सोच रही थी कि मुझे वाकई पढ़ाई दोबारा शुरू कर देनी चाहिए। इस तरह तो मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ कि इतने में अंदर से खाला को मुलाजिम बुलाने चला आया। खाला को कोई फ़ोन आया था और वो सुनने के लिए अंदर चली गई। मैं वहीं लॉन पर कुर्सी में बैठी धूप का मज़ा ले रही थी कि सामने मुझे वही जिनजात दिखाई दिया। वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। मैं एकदम उठ गई। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और मैं शदीद घबरा रही थी, लेकिन मैं उठ के उसके पीछे चलने लगी। वो आगे आगे जा रहा था और मैं पीछे पीछे उसके साथ चलते जा रही थी। वो नहर की तरफ जा रहा था। नहर के करीब पहुंचकर वो नहर के किनारे बैठ गया और मुझे भी अपने साथ उसने बैठने का इशारा किया। मैं भी उसके साथ ही वहीं पर बैठ गई और फिर उसने पहले की तरह अपने चुल्लू में पानी भरा और मुझे हाथ के आगे करने के लिए कहा। मैंने दोबारा अपना हाथ आगे किया तो करीब था कि वो उस पे पानी डालता और मैं पी लेती कि इतने में मुझे खाला ने एकदम बाजू पकड़कर उठाया। मैं हवास बाख्ता सी कभी खाला को देखने लगी और कभी उस जिनसात को। खाला मुझे खींचती हुई ले जाने लगी और मैं परेशानी के साथ चलती जा रही थी। घर आकर खाला ने मुझ पर गुस्सा किया और कहा कि उस नहर के किनारे मत जाओ, लेकिन तुम बाज नहीं आती हो। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? खाला परेशानी से मुझे डांट रही थी, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। मैं उन्हें क्या कहती कि मैं आराम से बैठी हुई थी और एकदम वो सामने आ गया और मुझे वहां तक ले जाने के लिए इशारे करने लगा, लेकिन मैं ये कह नहीं सकी और खाला की डांट खाती रही। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे इल्म नहीं था कि मैं वहां पर कैसे गई, लेकिन खाला की डांट ने भी मुझ पर गहरा असर छोड़ा था, इसलिए मैं चुपचाप बेआवाज आंसू से रोने लगी। खाला भी शायद मुझे माजरत करने आई थी, लेकिन मैं अभी इस मूड में नहीं थी, इसलिए आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। वो चंद लम्हे खिड़की में देखती रही और वहां से चली गई। अगले दिन खाला ने मुझसे डांट की माजरत तलब की और कहा कि मैं बेहद परेशान हो गई थी और जब तुम्हें वहां पर नहर के किनारे बैठे देखा तो गुस्से में बेकाबू हो गई, इसलिए मुझे माफ कर दो। खाला ने माफी मांगी तो इसलिए मैंने माफ करने में एक लम्हा भी नहीं लगाया। मैं अब से ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती और घबराई हुई सी रहती। खाला मुझे बहुत ज्यादा तवज्जो देने लग गई थी और मुझ पर हर वक्त नजर रखती थी। शायद उन्हें डर था कि मैं दोबारा उस जिनजात की तरफ माइल ना हो जाऊं और उस नहर की तरफ ना चल पड़ूं। मैं खुद भी अपनी इस हालत से बहुत बेजार हो चुकी थी और मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं सबसे ज्यादा वक्त अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती और अपने ऊपर पढ़ पढ़ कर फूंकती रहती। खाला भी मेरे ऊपर पढ़ाई करके फूंकती रहती थी, दम वाला पानी भी पढ़कर देती रहती थी। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। मैं अब अपने आप को पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी और मेरी तबीयत भी पहले से बेहतर थी। उस दिन के बाद दोबारा मुझे दौरा भी नहीं पड़ा। खाला भी मेरी तरफ से मुतमईन हो चली थी कि एक दिन अचानक जब मैं लॉन में बैठी हुई थी तो मेरे सामने वही जिनजात आकर दोबारा बैठ गया। मैं उसे देखकर खौफजदा हो गई। मेरी आंखों में खौफ उतर आया। मैं उठकर भागने लगी तो वो मुझे रोक कर कहने लगा, मेरी बात सुन लो, उसके बाद चली जाना। न जाने कैसे मैं दोबारा कुर्सी पर बैठ गई और उसकी तरफ देखने लगी। वो एक अच्छा खासा और खुश शक्ल था। अगर वो एक जिनजात ना होता तो यकीनन मेरा और उसका साथ मुमकिन हो सकता था, लेकिन अब जबकि वो एक जिनजात था और मैं एक आदमजादी, तो मैं उसके साथ मिलन का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो जिनजात कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा और फिर कहने लगा, मुझे जिंदगी में पहली बार कोई लड़की अच्छी लगी थी। मैंने जिस तरह तुम्हें उस नहर पर देखा था, उस दिन से तुम मेरे दिल में समा गई थी। मैं तुम्हें भूलना भी चाहता था, लेकिन भुला नहीं पाया। मैं तुम्हें इज्जत के साथ अपनी दुनिया में शादी करके ले जाना चाहता था, लेकिन तुम इस बात के लिए राजी नहीं। तुम मुझसे खौफजदा रहती हो, डरी डरी रहती हो। हालांकि मैंने आज तक कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे, लेकिन फिर भी तुम हमेशा मुझसे खौफजदा रहती हो। मैं वापस अपनी दुनिया में जा रहा हूं और शायद दोबारा जिंदगी में कभी तुमसे मुलाकात ना हो। मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए यहां पर चला आया। उस जिनजात ने कुछ अफसोस भरे लहजे से कहा तो मैं भी अफसुर्दगी से उसको देखने लगी।
वो कुछ देर मुझे देखता रहा और फिर वहां से चला गया। मैं उसके पीछे उसे देखती रही। मैं भी थके थके अंदाज में अंदर चली गई। ऐसा लग रहा था आज कुछ खालीपन महसूस हो रहा है, जैसे कुछ बिछड़ गया हो। खाला ने मेरी उतरी हुई शक्ल देखी तो पूछने लगी। मैंने खाला से कोई बात नहीं छुपाई और उस जिन्नात के मुतल्लिक खाला को हर बात बता दी। खाला भी सुनकर चुप कर गई और कहने लगी कि जिन्नात के बारे में हमेशा हमें इस तरह सुनने को मिलता है कि ये इंसानों को तंग करते हैं, उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, उनसे अपनी मर्जी के काम करवाते हैं। लेकिन पहली बार किसी ऐसे जिनजादे को देखा है जो बहुत अच्छा था और जिसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो तुमसे मोहब्बत करता था और शायद तुम्हें इसी तरह अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। लेकिन यह मुमकिन नहीं है और वो भी इस बात को समझ गया, इसीलिए चला गया है। अब तुम भी इस दौर से निकल आओ और अपनी जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ो। खाला ने मुझे समझाते हुए कहा तो मैंने भी सर हिला दिया। मैं काफी दिनों तक उसी वाक़े के ज़ेरे असर रही। उस जिनजादे का तसव्वुर बार बार मेरे ख्याल में आता। मुझे कभी ऐसा महसूस होता जैसे वो मेरे कमरे में मौजूद है और अभी भी मुझे देख रहा है। लेकिन ये सिर्फ मेरा एहसास था, जबकि हकीकत में इस बात का कोई वजूद नहीं था। कुछ अरसे के बाद ही खाला ने मेरा दाखिला कॉलेज में करवा दिया और मैं अब कॉलेज जाने लगी थी। मैं अब मसरूफ़ हो गई थी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर भी कभी कभार मुझे वो जिनजादे का ख्याल आता तो एक खालीपन सा मेरे अंदर उतरता और न जाने क्यों मैं उदास हो जाती। मैंने अब पिछली नहर की तरफ भी जाना छोड़ दिया था। हालांकि मुझे वो जगह बहुत पसंद थी, लेकिन खाला के मुताबिक मुझे किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां उस जिनजादे की मौजूदगी मुमकिन हो। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। मैंने अब कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले ली थी। खाला ने मेरी मंगनी अपने बेटे के साथ तय कर दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं घर से बाहर जाऊं और किसी और के घर की रौनक बनूं। इसलिए खाला और उनके बेटे की मर्जी के मुताबिक मेरी मंगनी बड़ी धूमधाम से की गई। मैं अब काफी खुश थी, उस जिनजादे को बिल्कुल भुला चुकी थी। लेकिन जिस रात मेरी मंगनी थी उस वक्त वो फिर मुझे दिखाई दिया और वो बड़ी उदास भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। ये सिर्फ चंद लम्हों की बात थी और उसके बाद वो वहां से चला गया। लेकिन मैं उसके बाद काफी दिनों तक डिस्टर्ब रही और बार बार मुझे उसका ख्याल आता रहा। लेकिन फिर मैं भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई और दोबारा वो जिनजात भी मुझे कभी नजर नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।